Hello, ko kaba Michelle pan no ko na kampa mati ko sunga shiwa thuan phong sai pai shen na hi pa boy pa le nu khom nu de yi ta pa ta pe na hi ta ma khan khol kung sige jing na ba de ni in ko kaba Michelle hawa na pang ta ding in na de sana de to na ta an sa le chu de don wa nai nei hi maning na ma ma ni ba sia ne ma ten ko le ta pa hi na ko ma zo pin na sem na te ni ko pi ta hen James Agolka anel somida sagi papisim bai a chindole abwa bonglo de naiji in tagatele mego me thaite hasan na te a bake bokoi ding le leitungwa na pan indi koi jingding a hi Hallelujah, finale happy na to kitchen ano ta abang na dito pa pasito pa to nama bolsa ko ng pate sulit to din pate ko pa ng mali jimo ko lagi pansa to pa to terong jelo to pa naman kanin na kasin ko puso na te to pa naman ikem bitan no be to ni na ma ihoy na chupate to pa tuni to pa pasien naman o naman boy pate le komute ito pa inate to pa tuni in pa bade ni into pa tuni tani muna to pa na ang luhye to pa o sate ni zongi chote ni zongi to pa tuni ne trading kya kahi man to pa ni tuan dam natin ko sao tuni to pa o na ma alusyente in kon bangko sunga to pa sem na bo natin abanjwa natin wa to pa o tule to pa pasye mai ba mun dong chenga to pa ton tunga to pa na chupate to pa to ni ang luhyen na o abe chung kem te do she ma ma zon to pa na man sa pam ti ta te to pa na man ejipte kya ngen ta in na ma bate she ni kol pi ma ma zo to pa o nang ma o nang tanate sunga nang mang ito pa nang mang sa ta pa hingit ta hilan nula pa ilong jam na ula na sanggam kolo tuite ari nga to pa malang munche nga to pa anong tan natin so nga to pa na chupate to pa naman ang tonti ni lagi mama zon to pa jishu ito chukang ngyawi to pa ulong damong tuni to pa pasyet o tutuni tami na to ang kipihin niya ang konte kaneta sa mama zon kupit ram na ante nan ni sakyari no mo jishu nan ni so ani chupeng ke to chung ngem na to pa pasyet no amen